For today's video mga mali, mga una po ta. Ug kay gihidlaw man ta og utan. So nanguha og utanon. Ako ang paris nanguha dito og kamunggay sa silinganan niya. Ako po nanguha ko anang galay udlot sa kuan kamuti niya. Naghulos og kamunggay, nangayo og usa ka buok sayote sa kananay. Paits na kayo. Yan ay mikos-mikos na diha kay aron maluto na tong kamunggay. As you can see guys, kay mas ganahan ko og utan bitaw nga mas daghan ang dahon kaysa sa tubig. Kay lami gyud kining utan nga kargado og dahon ini sandok dato kargado og kanang sagol ba dili puro tubig. Nya akong giparisan og bulad nga pinikas na amo ang utan kay aron mabalansi ba ang kuan timpla parat og medyo tabang-tabang. Nya ang bulad karon di ay dili na gid komedya, tagjis ng buok. Pero lami siya, lami na gid og kanang imong crispy hon pag luto. Lami kay itusnob sa suka nga halang kaayo. Sus, pati yung busuga, lami kayo ang panihapon aning tungura. Hasta ang ulo gud ani bulad, basta gimuha lang gyud lutuon og insakto ay makaon kaayo. Walay mausig ani kay pati bukog kung imong kanon makaon man gyud. Nya ang amo ang kanon di ay kay bahaw. Gahi kayo nga bahaw. Ang hirap gyud siyang parisan og utan nga init kay buntag pa guning ako ang linungag wa mang makaon. Di perti yung gahiya. Lami na kaya atong sudan karon. Higop jud og kinatamanan. Gipaningot jud og kinaon si Inday diha. Murag gyud og kanang perting gutuma gisablok gyud og utan nga kamunggay. Nahurot gud ang bahaw nga kanon na mo. Kamirang tulo nagkaon, naglungag na lang ko og lain para unya sa ko ang bata nga tuan ni apil sa alkoy practice para sinulog.